Namshukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo ambayo Bwana ametupatia, na kwa neema ile Bwana ametuneemesha nayo na ile upendo Bwana ametuonyesha. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya ile jambo, hata Mungu kutembea nasi mwezi wa pili, na sasa tunaingia mwezi wa tatu. Mwaka umeenda na tumeona utukufu wa Bwana, tumeona Bwana akitulinda, tumeona Bwana akitutendea, na tumeona mkono wa Bwana katika maisha yetu. Kwa hivyo tunashukuru Bwana kwa sababu ya hilo jambo, na siku ya leo tutatumia lugha ya Kiswahili kwa sababu kuna watu hawaelewi Kikuyu. Tukaona ni vyema tutumie lugha ya Kiswahili ili kila mtu aelewe. Ninajua hakuna mtu aelewe Kiswahili, Kiswahili zote tunaelewa, na wakati siku zinaenda tunaaminia Mungu ya kwamba siku zijazo tutakuwa na ibada, hata ibada ya Kiswahili, na siku zijazo mwezi wa 4 ama siku hizo Bwana atatuwezesha tuwe na ibada ya Kiswahili na ibada ya Kikuyu, ili mtu awe na make decision ile ibada anataka kuattend. Lakini kwa wakati huu, kwa sababu najua kila mtu anaelewa Kiswahili, tutatumia Kiswahili ili tuweze kuweka kila mtu. Karibu sana mama, na tumeshukuru sana kwa sababu ya kukuja. Mungu akubariki. Na kama vile tumekuwa tukisema, hii mwaka Mungu alituambia ni mwaka wa expansion ama mwaka wa kupanuliwa na Mungu, na tukasema ya kwamba wakati wowote Bwana anataka kukupanua, ama wakati wowote unataka kupanuliwa, kwa maana Biblia inasema Bwana alimwambia yule mama expand ama apanue mahali pale amejenga hema yake, na kwa hivyo ni lazima huyo mama ageguza mahali pa wenyewe, ageenda mahali ambapo hakuwa amefika wakati ule. Na tukasema ya kwamba wakati ule Bwana amekuambia uwe ama expand katika maisha, kuna vita ambazo huwa zinatokea, na zile vita ambazo ziko na nguvu sana katika maisha si zile vita ambazo zinatoka na nje, ama ile vitu ambazo tunastahili kudili nazo sana si zile vitu ambazo tunatupata kutoka nje, lakini zile vitu ambazo tuko nazo ndani, yale mambo ambayo tuna fight yakiwa ndani yetu, hiyo ndio inakuanga na nguvu sana hata kuliko yale mambo yako nje. Kama tuko strong ndani na kama tuko na nguvu ndani, hata vita ikitokea ya nje tunaweza stahimili ama tunaweza simama, kwa sababu ndani yetu tuko na nguvu. Na kwa hivyo tumekuwa tukiangalia slaying the giant within, na tumeangalia vitu mbili, tukaangalia fear na tukaangalia discouragement, na leo nataka tuangalie the weapons ama silaha ambazo mtu huwa anatumia ili apigane vita. Na ni vizuri kujua ya kwamba tuko katika vita, na ile vita tuko nayo si vita ya kimwili, si vita ya kisiasa, si vita ambayo ni ya kupigana na mtu na mwingine. Ile vita ambayo tunapigana ni vita ya kiroho. Biblia inasema katika kitabu cha Ephesians ama Waefeso 6, zile vita ambazo tunapigana ni spiritual war. Kwa hivyo vita zetu si vita unaweza ona hii ni vita ambayo ninapigana nayo, lakini huwa sina manifest katika mambo ya kikawaida. So ile vita ambayo yote unaona imekuja katika maisha yako, inaanza katika ulimwengu wa kiroho kabla ikuje imanifest katika ulimwengu wa kiasili. Na wakati inakuja katika ulimwengu wa kiasili, ili imanifest inatumika kwa watu. Unaona watu wanakupinga, unaona watu wanakuingilia, unaona tumambo hatiendi vizuri, biashara haiendi vizuri, ndoa haiendi vizuri. Lakini ni vizuri tuelewe ya kwamba hizi
hizo vita zote tunapigana zikiwa vita za kiroho. Tukisipigana na kimwili tutashindwa. Tukipigana na nguvu zetu na ile uwezo ambao tuko nayo, hiyo vita tutashindwa. Lakini tukijua hiyo vita ni ya kiroho, tutaweza kushinda katika maisha yetu. Na tunapigana vita, tunapigania maisha yetu, tunapigania jamii zetu, tunapigania even our future, tunapigania our purpose, tunapigania vitu nyingi katika maisha yetu. So wakati wowote ni vizuri tunakumbuka ya kwamba hii vita ambayo hata kama imenipata, ime-manifest katika physical, unajua hii haijatoka hapa. Huyu mtu si yeye ako na hii vita. Hii vita kuna mahali imetoka. Ninastahili ni deal nayo spiritually. Na wakati umedeal nayo spiritually, ukiweza kuishinda katika kiroho, utakuwa na ushindi hata katika physical. Lakini ukipigana nayo katika physical, hata spiritually hautakuwa na ushindi, na utaishi kama mtu ambaye anashindwa katika maisha. Jambo lingine ni ya kwamba shetani hajali kama unajua kuna vita ama haujui. Yeye ana kile kitu anataka ni ya kuondoe katika mipango ya Mungu, ni ya kuondoe katika hatima yako, ni ya kuondoe katika ndoa yako, katika biashara, katika yale mambo yote ambayo Bwana amekupatia, ama yale mambo yote ambayo unataka kuyapata katika maisha. So katika ile maisha tunaishi, hatustahili kuishi in a comfort zone. Tunakaa mahali ambapo tunastarehe, tunakaa mahali tunaona ni kama tulifika. Tunastahili kujua kila siku na kila wakati tuko katika vita. Na ndio Bwana Biblia inasema ya kwamba katika hiyo Ephesians chapter 6, tuvae silaha za Bwana za vita. Na tunasivaa kila wakati, si wakati moja tu, kwa sababu vita huwa inatokea wakati wowote. Vita huwa inaweza tokea wakati hata wewe mwenyewe haukuwa unatarajia ile vita inaweza tokea. Ile kitu ya muhimu ni kujua tuko katika vita, na Biblia inasema sisi ni wanasoja ama ni askari wa Bwana. Na askari yoyote anajuaga ya kwamba hata wakati anatembea kwa barabara, hata wakati amevaa sifiria ama amevaa hajavaa uniform, huwa anajua kitu moja: vita inaweza tokea na mambo yanaweza haribika, na aitwe kwa ofisi aambiwe arudi kazi, ama inaweza tokea mahali popote na ajitambulishe kama askari na ili apigane vita. Bwana Yesu asifiwe. Na so ni vizuri tujue vita inaweza tokea mahali popote, na wakati vita inatokea tunastahili kupigana hiyo vita, kwa sababu tumevaa silaha zote za kivita. Tumevaa silaha zote ambazo tunastahili kuvaa katika maisha. Katika kitabu cha Matthew chapter 11 verse 22, Biblia inasema, ama Matthew 11 chapter 22, wacha nisome hiyo verse. Ni Yesu alikuwa anaongea, na Yesu akiongea, Matthew 11 chapter 12, Matthew 11 verse 12, Biblia inasema hivi: And from the day of John the Baptist until now, the kingdom of God, the kingdom of heaven, suffers violence, and the violent take it by force. So Biblia inatuambia ya kwamba Yesu akawaambia
Biblia ama Yesu akasema kutoka wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu huwa unashikwa kwa nguvu, na wale wanaishika wanakuwa violent ili waweze kushika hiyo ufalme. Na kwa hivyo kila kitu ambacho tutapata katika hii dunia ni vizuri kujua kuna mtu ameshika ile kitu, na ni lazima tupigane ili hiyo kitu iachiliwe. Katika ulimwengu hakukuwaji na kitu inaitwa vacuum. Kila kitu inakuwaga occupied, either ikuwe occupied na watu ama mapepo ikuwe ndiye imeoccupy mahali pale, na ni lazima tupigane tukuwe violent ili tuweze kupokea kile Bwana anataka tupokee katika maisha. Kuna silaha ambazo tunastahili kuwa nazo ili tupigane hii vita ya kiroho, ama tupigane vita zetu za kiroho, kwa sababu tumesema vita yetu si ya mwili na damu. Hatuwezi chukua sword, hawezi chukua bunduki ili upigane nayo, lakini kitu ya kwanza tunaweza kuwa na the word of God. Ndio nasema katika kitabu cha Waefeso 6 that the word of God is the sword of the spirit. Neno la Bwana ni silaha ama ni upanga wa kiroho. So tunaweza chukua neno la Bwana kama upanga, na Biblia inasema katika Hebrews 4 verse 12 ya kwamba neno la Mungu ni kama upanga ukatao kuwili. Waebrania 4 verse 12. Wacha nisome alafu nielezee kidogo. Verse 12 inasema hivi: for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrow, and is a discerner of the thought and intent of the heart. So Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu ni quick ama linaenda haraka. Neno la Mungu liko na nguvu, na neno la Mungu liko shapa ama linaweza kata mara mbili, linaweza kata pande moja na likate pande hii. Neno la Mungu liko na uwezo wa kubariki, liko na uwezo wa kupigana vita. Tukilichukua neno la Mungu kama sword, wakati Paulo alikuwa anaandika hivi ama alikuwa anawaandikia hivi, wale walikuwa wanapigana vita, walikuwa wanaenda kwa vita wanapigana na upanga ama walikuwa wanapigana na panga. Maybe siku hizi angesema ni kama bunduki na iko na pande mbili ambazo unaweza shoot nazo, lakini wale alikuwa anawaandikia walikuwa wanaelewa vita huwa inapiganwa na panga. Na kwa hivyo akawaambia neno la Mungu ni kama hiyo panga ambayo imekuwa shape pande zote mbili. Inaweza kata pande mzuri na inaweza kata hata ile pande mbaya. Wakati tumeshika hii sword of the spirit na tunajua ya kwamba the word of God inakuwaga kama weapon ama word of God ni weapon ambayo tunaweza tumia, lakini ile kitu ya muhimu ni ya kwamba hauwezi tumia weapon kama haujashika ile weapon. Ukiletewa bunduki saa hii na hiyo bunduki iwekwe hapa na adui akuje na ujui kutumia ile bunduki, hiyo bunduki haiwezi ikakusaidia. Lakini hata kama hujui kutumia ile bunduki na hiyo bunduki uichukue, yule adui anaweza toroka kwa sababu hajui kama unajua kutumia bunduki. Lakini hata kama unaweza chukua hiyo bunduki na ufanye tu na shoot, hiyo bunduki inaweza ua. Nayo neno la Mungu ni kama hiyo silaha ambayo wakati umekuwa na hilo neno la Bwana katika maisha yako,
ukiachilia hilo neno haliwezi likaanguka chini bure, haliwezi likarudi bila kufanya kitu katika maisha. Na ile neno ambayo huwa inatusaidia katika maisha si ile neno ambayo iko katika kwa Biblia, si ile neno ambayo iko kwa Biblia, ni ile neno ambayo tumelisoma limetoka kwa Biblia na sasa liko katika mioyo yetu, tumeliweka ndani yetu. Hilo neno wakati adui amekuja katika maisha yetu na tumeachilia hilo neno lazima lifanye kazi katika maisha yetu. Wakati unasikia ni kama maisha yamekufinya sana, ni kama Mungu amekuachilia, ni kama hakuna mtu ambaye ako karibu na wewe, unakumbuka vile neno la Bwana linasema, vile Yesu alisema ya kwamba sitamwacha, nitakuwa na nyinyi na sitamwacha kama mayatima, nitamtumia Roho Mtakatifu na ili aje akae ndani yetu, awe msaidizi wetu. Wakati unakumbuka hilo neno na adui amekuja, anataka kukudiscourage, anataka kukuweka uoga, anataka kukuonyesha maisha yako yamefika mwisho, unataja hilo neno, unasema najua ya kwamba Yesu hakuna siku ataniacha na Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu. Wakati adui amesikia hivyo, anashindwa na anakosa nguvu. So ile neno ambalo tuko nalo katika maisha ndio tunaweza tumia na ili lifanye kazi katika maisha yetu. So Biblia inasema the word of God is good, na neno la Bwana unaweza lituma mahali popote. Yesu akasema ya kwamba the word that I speak, they are spirit and they are alive. Maneno ambayo ninaongea ni roho na yako uhai. Wakati tumeachilia neno, hilo neno ni roho, na unaweza tuma neno mahali popote unataka. Unaweza tuma neno kwa biashara yako, unaweza tuma neno kwa kazi yako, unaweza tuma neno kwa watoto, unaweza tuma neno mahali popote unataka. Na kwa sababu hilo neno liko uhai na hilo neno liko quick, linaweza enda haraka, hata haraka kuliko vile unaweza piga simu. Hilo neno litaenda na litazaa na litakamilisha kile ilikuwa limetumwa na ili likafanye. So Biblia inasema ya kwamba the word of God inasimama forever, ama neno la Mungu linasimama milele na milele. Sio neno ambalo hatunaachilia saa, lakini kesho unakuta hilo neno limeinama, hilo neno halina nguvu, hilo neno ni kama liliishiwa na nguvu, ni kama wakati wake unaisha. Neno la Mungu linakuanga na nguvu kila wakati na linakuanga limesimama. Kwa hiyo sababu ambao umetuma hilo neno liende likatimie, neno la Mungu linakuanga liko tayari kufanya hilo jambo. So the word of God is a sword, na ni weapon ambayo tunaweza tumia katika vita. So tunaweza penda neno la Bwana, unasoma neno la Bwana, una meditate juu ya hilo neno. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Joshua, hii maneno usikubali yatoke katika maisha yako, uyafikirie, uyatafakari usiku na mchana, ama meditate this word usiku na mchana. Wakati tumesoma neno, tuna meditate juu ya hilo neno, tunalisoma, tunalifikiria, tunakaa na hilo neno, tunaanza kutumia neno katika maisha yetu. Hilo neno linafanya kazi katika maisha yetu na hali tatuangusha. So the word of God usisome tu kwa sababu ni kusoma, lakini uisome,
ukijua this is a weapon. Katika kitabu cha Yeremia 23:29 Biblia inasema ya kwamba the word of God ni kama hama, inakuwaga kama nyundo. Nyundo kazi yake, nyundo inaweza jenga na nyundo inaweza bomoa. Na the word of God kama nyundo inaweza jenga mambo yote ambayo unataka ijengwe katika maisha, na inaweza bomoa mambo yale hautaki katika maisha yako. So adui hawezi tufinyiria katika maisha. Hatuwezi kubali adui atufinyirie katika maisha. Tunaweza achilia neno la Bwana, tunaweza ongea the word of God, tunaweza achilia the rhema word ambayo iko katika maisha yetu, ambayo tuko nayo itaenda na ifanye kazi katika maisha yetu. The second weapon ambayo unaweza tumia ni faith, kitu tunaita imani. Yesu akasema, hapa Biblia inasema ya kwamba bila imani hatuwezi mpendeza Bwana. Na imani ndio tunakuwa nayo kwa Mungu. Ni kwa imani tunakuja kwa Yesu. Tunaamini ya kwamba ako, tunaamini Yesu alikufa na akafufuka. Ni kwa imani tunaweza enda mbele za Bwana na tupigane na adui ambaye anataka kukuja katika maisha yetu. Katika kitabu cha Ephesians chapter 6 verse 2, Ephesians chapter 6 verse 16, ambapo Paul alikuwa anaambia mambo ya kuchukua silaha. Biblia inasema hivi, above all taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery dart of the wicked. So Paul anasema ya kwamba tuchukue silaha ama the shield ya imani. So wakati watu walikuwa wanaenda kwa vita na mtu mmoja, ama walikuwa wanabeba vitu vingi, ama walikuwa na vitu vingi, lakini katika mkono mmoja alikuwa ameshika sword, na sword tumeona ni the word of God, na huo mkono mwingine alikuwa anashika kitu inaitwa ngao ama shield, ili wakati adui amerusha mshale anaweza piga ile mshale na ile shield ambayo ako nayo. Na kwa hivyo imani ndio ile shield ambayo tunaweza kuwa nayo. Wakati adui amerusha mishale, tunaweza piga ile mishale na imani ambayo tuko nayo. Imani ya kwamba hata kama niko mgonjwa nitapona, kwa sababu neno la Mungu linasema kwa mijeredi ya Yesu Kristo tumepokea uponyaji. Hata kama niko na ukosefu leo, hata kama sina kitu leo, ninajua ya kwamba my God shall supply, ama Mungu wangu atapeana chochote ambacho niko nacho, ambacho ninahitaji ndani ya Kristo Yesu. So ninakuwa na imani wakati mishale ya discouragement imerushwa, wakati mishale ya uoga imerushwa, mishale ya kuwa na worry, ya kuwa na anxiety, wakati imerushwa katika maisha, niko na ile shield ya kukwenchi ile mishale, ama ya kupinga ile mishale, kwa sababu nimechukua the shield of faith. Na hivyo kama tutamshinda shetani, kama tutaweza kushinda ile mishale yote ambayo tutarushiwa katika maisha, lazima tuchukue the shield of faith na tushike ile silaha katika maisha yetu. So imani tu, si kuamini yale mambo tu Bwana atatenda, si kuwa tuna confidence na mambo ambayo na mambo ambayo Bwana atatenda, lakini faith ni kitu tunaita
shield ama ni wito ambayo tunatumia katika vita zetu za kiroho kila siku. Na wakati mwingine unaweza sema hauna imani kubwa, imani yako ni kidogo. Biblia inasema, Yesu akasema, kama uko na imani kidogo tu kama ile ya mbegu ya taradani ama ile mbegu ya mustard seed, unaweza ambia mlima uondoke mahali huko na ule mlima uweze kuondoka. So si imani kubwa ambayo inatakikana, lakini hiyo kaimani kadogo, hiyo imani dogo uko nayo kwa Bwana, hiyo imani kidogo uko nayo ya kwamba nitapona, nitatoka katika hii shida, nitanyakua yale mambo Bwana amesema nitanyakua katika maisha yangu. Hiyo imani dogo, hata kama iko kama mustard seed, unafanyisha hiyo imani kazi, unaanza kutangaza na hiyo imani. Kwa imani unakuwa ukiaminia Bwana, hii jambo itatendeka. Juzi niliona mti mkubwa sana, na nikajua ile mti ni hii kanisa, na ile mti ilikuwa mti na ilikuwa iko na matawi ambayo ilikuwa imepanuka pande zote, na watu wengi sana walikuwa wamekuja chini ya hiyo mti, walikuja kutafuta kivuli katika hiyo mti. Na nikajua ya kwamba hata kama sasa tunaweza kuwa wadogo, hii mti ambayo tumepanda na hiyo imani kadogo tuko nayo, kuna wakati itakuwa kubwa na tunaweza pinga mishale yote ya shetani, kwa sababu Mungu ako pamoja na sisi. Imani ndio inatuwezesha kupinga mishale. Last week nilikuwa nahubiri na nikakuja nikahubiri, nikatoa speaker nikaiweka hapa nje, nikasema nitahubiri Wednesday. Sijui kama mkutano inakuanga hapa nje ama ni nini, lakini kuna kuanga na wanaume wengi sana ambao wanakuanga na bidii, na kuna mama huwa anawaletea chakula. So nikasema nitatoa speaker hapa nje, nikaiweka hapa juu na nikaanza kuhubiri. Lakini wakati nilianza kuhubiri nikakuwa na opposition kubwa sana. Kuna mzee mmoja alikuwa hapa chini, akaanza kunitukana, ananiambia, wewe nyamaza, unakuambia nini? Wewe unataka tu pesa, unakuja kutudanganya. Akaanza kupiga kelele, akaanza kusema, nitakuja hapo. Ile kitu nilikuwa tunaogopa ni asichukue mawe anirushie, lakini nilikuwa tunaangalia na mwangalia pande hii nyingine, nayo wale wanaume walikuwa pande hiyo na wasinisikie, walikuwa tu wanakunywa bangi mpaka hiyo harufu inapanda juu. Na mwingine hapo akasema, sasa huyu anatuambia nini? Anatuambia kuna Mungu na hakuna Mungu. So hiyo ndio tunaita mishale ambayo inarushwa ili ikudiscourage, ikuonyesha ile kitu unafanya haina maana. Lakini nikajua ya kwamba kama Mungu ameniita Makenji, hiyo kazi lazima niifanye. Kama watu wataisikia ama hawataisikia, waseme kuna Mungu, waseme hakuna Mungu, ile kitu nilikuwa najua, ile mbegu ninaangusha hiyo siku haitaanguka chini bure. Kuna siku moja hiyo mbegu itamea. Na kwa hivyo wakati tunakuwa na imani na Mungu, ninakuwa na imani. Wakati nilirudi hapa ndani, nikakumbuka ile scripture ya Mark 16:14 ambayo inasema, go, tuende dunia yote na Yesu atakuwa pamoja na sisi. Na hiyo ikani-encourage sana, na nikasema hata Wednesday nitaweka hiyo speaker hapo nje na nihubiri, niwaambie neno. Na nikasema hata nitaenda hata niwakute person one on one, niwaambie mambo ya Mungu, kwa sababu hiyo ndio sababu Bwana ametuitia. So hata wakati utapata opposition, wakati umeenda kuambia watu mambo ya Yesu, wakati utaambiwa na watu wewe haujaokoka, waokofu ni bure tu, ni mambo tu wanafanya, unajitia moyo, unaweka the
shield of faith. Unapiga hizo mishale ambayo inarushwa na utasimama na Bwana atakupatia nguvu. Hiyo ipo nyingine ambayo unaweza tumia, ni kitu tunaita maombi. Maombi si ya religion, si kitu ya religion ambayo tunaweza fanya tu, lakini maombi ni kucommunicate na Mungu, ni kuambia Mungu yale mambo tunataka na kumpatia legal right ya kukuja kufanya mambo hapa duniani. The book of James chapter 5 ama James Yakobo sura ya 5 Hallelujah. James chapter 5 verse 16 inaongea juu ya maombi ya mwenye haki, na inasema hivi: in the book of James, verse 15 inasema hivi: and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he has committed sin, he shall be forgiven. So maombi, wakati tunaomba, hata kama ni mgonjwa tuko na yeye, tunajua ya kwamba hii maombi ninaomba, huyu mgonjwa anaweza amuka na aanze kutembea. Tunaweka maombi hata katika maisha yetu. Ephesians chapter 6 ndio tunaangalia sana leo. Ephesians 6 verse 18. Hii ni silaha, hata kama saa ingine hatuionagi kama silaha. Pray always with all prayer and supplication in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all sin. Biblia inasema tufae silaha zote na tuombe kila wakati kwa maombi ya kila aina. So tunastahili ama tumeruhusiwa kuomba maombi ya kila aina, maombi ya warfare, maombi ya supplication, maombi ya intercessory, maombi ya petition, maombi yote ambayo unaweza omba nayo. Biblia inatuambia tuombe hiyo maombi yote tukiwa na kitu inaitwa kungojea, na tunamngojea Bwana ya kwamba hili jambo nimeomba Bwana atalitenda. Na maombi ndio inapatia Bwana legal right ya kukuja kufanya mambo katika jamii yako, katika biashara yako, katika mji kama huu, hata katika kanisa kama hii. Maombi ndio inapatia Bwana legal right ya kufanya mambo. Na wakati tunakosa kuomba, tunamnyima Bwana wakati ama tunamnyima Bwana nafasi ya kufanya yale mambo Bwana anataka kufanya. So tukijizoeza watu wakuwa na maombi, Biblia inasema ya kwamba Elijah alikuwa mtu kama sisi, na aliomba ya kwamba kusinyeshe mvua, na kwa miaka 3.5 mvua haikunyesha. So tuko na authority kama vile Elijah alikuwa mtu kama sisi, na sisi tunaweza omba katika maisha yetu, katika jamii zetu, na kuna mambo tunaweza simamisha katika jamii na tuseme hili jambo halitaendelea tena katika hili jamii. Jamii yetu haitakuwa na pombe tena. Jamii yetu haitakuwa na watu ambao wanakufa premature death. Tunaweza simama na tuseme hii mambo haitaendelea tena kama vile Elijah aliomba, na tusimamishe haya mambo. Na kitu moja tunastahili kujua ni ya kwamba shetani hasturi na mtu na talenti ya mtu na vile mtu ako na faith, vile anajulikana,
Lakini ile kitu huwa inatetemesha shetani ni wakati hata yule believer ambaye ama mwaminio ambaye ni mdhaifu sana, wakati anachukua wakati wake wa kuomba, wa kuita mbingu, wa kuambia Bwana aingilie katika maisha yake, ya kupiga mambo katika maisha yake, hilo jambo huwa linamtetemesha shetani sana, na shetani hataki watu wafanye hilo jambo. Na ndio maana unaona wama kuna kitu iko na vita, ni maombi. Maombi inakuwa na vita sana, either ni maombi ya usiku, maombi ya mchana, unajikuta iko na vita mingi sana. Wakati mwingine unajaribu kuomba, unashindwa kabisa, unashindwa kuomba. Juzi nilikuja kuomba, na nimekuja mkesha wa kuomba usiku on Tuesday, nikiwa peke yangu, nikasema nitakuja kuomba. Lakini ile kitu ilinishangaza, hata sikuambia my wife vile kulienda hiyo usiku. Lakini nilikuja hata a whole night sikuomba wanawa, nilishindwa kuomba kabisa. Ninajaribu, ninaweka kitu hapa, ninapiga magoti, ninaenda huko, ninafanya nini, ninashindwa kuomba kabisa. Na nikajua ya kwamba maombi ni vita, maombi inakuwa na vita mingi sana. Na one of the prophecy ambayo ilitolewa na waakibisho ya hii mwaka ni ya kwamba Mungu atariwadi sana maombi ya usiku. Maombi yale tutajisacrifice kuomba usiku wakati uko peke yako. Hata kama utaamka kuomba dakika ngapi, tujifundishe hata kuomba maombi ya usiku, kwa sababu usiku huwa imenyamaza, kumetulia, na mambo mingi hata wewe umerelax katika akili zako. Haungojei kasimu kanaweza pigwa saa hiyo. So maombi sio tu kuongea na Mungu, lakini ni silaha ambazo tunatumia. Ni silaha wakati tunaachilia maneno, inabebwa na moto, inakuwaga kama moto katika kampu ya adui. Inaweza kuharibu, inaenda inaharibu, na inaweza hata pia kuuda. So wakati wote tunasikia hatuna nguvu ya kuomba, tunaweza mwambia Roho Mtakatifu, nifundishe kuomba, kwa maana sijui kuomba. Na Biblia inatuambia tuombe hata katika roho. Kuna wakati unastahili hata kuomba kwa roho, na kuomba kwa roho ni kuomba in tongues. Unaomba kwa tongues, kwa sababu saa ingine haujui mambo inakaa aje, haujui unastahili kuombea jamii yako nini. Unaenda kwa Bwana na unamwambia, nataka kudedicate dakika zangu 10, dakika zangu 20 kuombea jamii yangu. Roho Mtakatifu, sasa nisaidie, that I may pray in spirit. Uingie katika roho, uombee jamii yako in spirit. Na Biblia inasema wakati tunaomba katika roho, mawazo yetu haielewi, lakini huwa tunanena na Mungu direct. Wakati unaongea na tongues, unanena na Mungu direct. Na tongues ni one of the weapon. Kuongea kama kuomba in spirit ni weapon ambayo tunaweza tumia katika maisha yetu. Hiyo weapon nyingine ni the name of Jesus. Jina la Yesu liko na nguvu sana wakati tunalitumia. Wakati tunatumia jina la Yesu, liko na nguvu na libebeba uhai. Jina la Yesu ndio tu jina ambalo tumepewa ruhusa ya kutumia ili tukamfikie Bwana. Hata kama watu wao wanatumia majina nyingi wakimfikia Bwana, lakini ile jina tu tunaweza tumia ili tumfikie Mungu ni jina la Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Philippians, Philippians chapter 2 verse 10,
inasema hivi, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. So jina la Yesu peke yake ndio jina tunaweza tumia tu lifanye kazi katika ulimwengu wa kiroho na lifanye kazi katika ulimwengu wa kiasili, kwa sababu Biblia inasema kutajwa kwa jina la Yesu kila goti litapigwa katika dunia na hata mbinguni. So wakati tunataja jina la Yesu, tunasema in the name of Jesus, wewe ugonjwa uondoke katika mwili. Tunasema katika jina la Yesu, mambo ambayo umefinyiria jamii yangu iondoke. Biblia imesema hiyo mambo huwa inabao katika authority ya jina la Yesu. Wakati tunakuwa katika midomo yetu, hatutumii jina la Yesu kwa mzaha, kwa sababu siku hizi watu wanatumia jina la Yesu kwa mzaha na kutumia jina la Yesu kwa mzaha. Wakati Musa alikuwa anapeana the 10 commandments, one of the commandments ni ya kwamba ni jina la Mungu. Na wakati watu waliambiwa waliheshimu jina la Mungu, Wayahudi hawakuwa wanataja jina la Mungu kwa mzaha, walikuwa wanalitaja kwa heshima kubwa sana. Nasi wakati wowote tutalipatia jina la Yesu heshima, likuwe na ile heshima inastahili. Si kila wakati tunalitaja, wakati tunafanya jokes tunataja jina la Yesu, wakati tunacheza na marafiki, wakati tunaongea mambo ambayo hata sio mambo mazuri, unataja jina la Yesu. Wakati huu wa mitandao nasikia mtu anaweka ka video ama anaweka ka clip, na hapo tu wakati inaendelea unasikia akisema Jesus, anasema Jesus, lakini ile video ukiangalia hakuna kitu ya muhimu ya kulitia jina la Yesu. Na wakati midomo yetu itazoea jina la Yesu, hata wakati tunalitaja, wakati tunataka lifanye kazi, litakosa kufanya kazi kwa sababu tumelitumia vile haistahili. So jina la Yesu ni jina ambalo tunastahili kulisema kwa heshima kubwa, kulichukua kwa heshima, tusilifanyie mzaha. Biblia inasema wakati mnaomba mnasema Our Father who art in heaven, jina lako litukuzwe. Jina la Yesu tunastahili kulitukuza, tunastahili kuliheshimu, tunastahili kulipatia ile heshima ambalo linastahili. Nalo wakati tunakuja tunalitaja, linafanya kazi katika maisha yetu. Lakini wakati midomo yetu itazoea kutaja jina la Yesu, hilo jina linakosa nguvu hata katika maisha yetu, na linakosa kuwa wimbo. Inakuwa ni wimbo ambayo haiko sharp, haiwezi fanya kazi. Lakini wakati tutaliheshimu hilo jina na tuwe tunalitaja wakati linastahili, tuondoe mchezo katika vinywa zetu, tuondoe mchezo katika mambo yetu ya kuongea, ili vinywa vyetu zikuwe na nguvu, tutakuwa na uwezo wa kunena mambo. Jambo hilo lingine ni ya kwamba the blood of Jesus, Biblia inasema katika kitabu cha Revelation chapter 12 verse 11, walishinda kwa sababu ya damu ya Kristo. Inasema hivi, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their life unto the death. So wakati tunatumia jina la Yesu, wakati tunatumia the blood of Jesus, kama vile Waisraeli
ili wapate damu katika milango. Na wakati malaika wa kifo alikuja kama amepita. Damu ya Yesu iko na nguvu, iko uhai, na Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania ya kwamba inanena mambo mazuri kuliko damu ya Abel. So damu ya Yesu inanena mambo mazuri kuliko damu za ukoo wetu, kuliko zile damu zilimwagwa katika kile kijiji tunakaa, katika ile plot unakaa. Unaweza plead the blood of Jesus. Unaweza sema I plead the blood of Jesus katika hii hali, katika hii jambo. Unanena damu ya Kristo, una plead the blood of Jesus, na inakuwa kama wimbo katika maisha yako. Jambo lingine ni kitu tunaita obedient, ama kuwa obedient. Katika 2 Corinthians chapter 10 verse 6, Biblia inasema mambo ya kuwa kutofee na kuwa obedient. Wakati tunakuwa obedient, na watu wengi ambao wameshindwa katika vita ni kwa sababu hawakuwa obedient na sauti ya Bwana na vile Bwana anawaambia. Wakati uko katika vita, ni vizuri kusikiza sana Bwana anasemaje wakati huu. Usipigane tu vita na ile experience ulikuwa nayo na hapo mbeleni. Usipigane vita na vile watu wanakuambia hii vita inapiganagwa hivi, lakini unasikiza Roho Mtakatifu anasema aje, na unakuwa obedient kwa vile Roho Mtakatifu anakuambia ufanye. Mtu alikuwa anaitwa Joshua. Joshua alikuwa soja na alikuwa anajua kupigana sana, lakini Bwana akamwambia wakati walifika Jericho, akamwambia hawatapigana, lakini watazunguka Jericho kila siku kwa siku 7, na kwa siku ya 7 wazunguke Jericho mara 7 na wapige tarumbeta. Na wakati walifanya hivyo, ile ukuta ya Jericho ilianguka. Na mara nyingi wakati tutashindwa kufuata the instruction ambayo Bwana ametupatia, tutashindwa katika vita, na zile vita ambazo tunapigana tutashindwa. Na Bwana anaweza kukupa instruction ambayo ni different sana na vile akili zako zinafikiria, na vile wewe unataka, na vile mambo inakaa, lakini that obedience ndio itakutuma ukuwe na ushindi katika vita, ndio inakutuma upate ushindi katika vita katika maisha yako. Lakini ukiwa disobedient ya kufanya ile kitu Bwana amekuambia ufanye, unaweza ishi mahali pamoja, unaweza ishi kama unazunguka mlima moja, ama unazunguka mahali pamoja, kwa sababu wakati Bwana alikuambia ni wakati wa kuondoka, ni wakati wa kufanya jambo fulani, ulikosa kufanya hilo jambo, na kwa hivyo ukawa katika disobedient. Obedient ni weapon ambayo tunatumia. Mtu alikuwa anaitwa Saul, akaambiwa na Samuel aende akaue Amalek ama Wamaleki wote, lakini wakati alienda akabakisha mfalme na akabakisha zile kondoo ambazo zilikuwa zimenona. Na Biblia inasema wakati Samuel alikuja akamwambia kutii ni bora hata kutoa dhabihu. So ni vizuri wakati umesikia Bwana amenena kitu katika maisha yako, uombe, hata kama watu wengine wote hawafanyi hilo kitu. Hata kama Bwana amekwambia usimame wakati wale watu wengine wote wamekaa chini, wewe simama na ufuate instruction ya Mungu, na ukiwa obedient utaweza kupanuka na kupokea ile kitu Bwana amekuambia. Jambo hilo lingine ni kitu tunaita praise. Hii ni silaha ambayo iko na nguvu sana. Biblia inasema katika Psalms 22:3, na Bwana huwa anakaa
katika sifa za watu wake. So Bwana wakati amesifiwa, wakati unamsifu Bwana, si kwa sababu ametenda, si kwa sababu Bwana ametenda katika maisha yako, lakini unamsifu hata wakati hajatenda. Unainua jina la Bwana, unamshukuru Bwana, unamwabudu Bwana hata katika hiyo hali gumu, hata katika hiyo ukosefu, hata wakati vita unachacha. Biblia inasema katika kitabu cha 2 Chronicles chapter 20, wakati mtu alikuwa anaitwa Jehoshaphat alipatwa na watu wafalme na nchi zikataka kupigana na yeye, alienda kwa Mungu na akaomba Mungu, na wakati Mungu alimwahidi atapata ushindi, Biblia inasema Jehoshaphat hakuweka wanajeshi kwanza, aliweka watu wa vita waongoze, wakaenda wakiiba ya kwamba Bwana ni mwema na fadhili zake ni za milele. Sijui ni vita gani uko nazo, sijui ni vita gani zitakupata katika maisha yako, lakini wakati zitapata, weka wimbo ya sifa, msifu Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana anastahili, na ukifanya hiyo jambo utapata ushindi katika maisha yako. Usimsifu Bwana tu wakati mambo ni mazuri, lakini hata wakati mambo ni magumu, msifu Bwana. Hata wakati uko na furaha, msifu Bwana. Na ile sacrifice kubwa sana unaweza fanya ni kumsifu Bwana wakati moto imewaka kabisa, unamsifu Bwana. So tukitumia hizo silaha tutapata ushindi katika maisha yetu. Unaweza zitumia mahali popote na upate ushindi katika maisha yako. Twende mbele za Bwana, mwambie Bwana